अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अन-निसा की आयत नंबर 49, आयत नंबर 50 और आयत नंबर 51। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وكفى به إثما مبينا وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا। चलिए आज के सबक की दोहराई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीन युज़क्कून अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमून फतीला उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब वकफ़ा बिही इस्मम मुबीना ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين आमनू सबीला। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, इस पे अमल करने और इसमें गौर व फिक्र करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।